Yan. Okay, wait lang ah. Okay guys, this is Joby Miguel Mas Vlog. Sana guys, magpapashout to si Sir na customer nila ng... sabi mo sir, pangalan mo, tapos mga kamag-anak ko sa probinsya. Yes, sir. Thank you, sir. Ha? Thank you, sir. Sige! Shoutout ma'am. Minsan lang to ma'am, minsan lang. Nag-vlog po ako ma'am. Baka gusto shoutout ma'am. Ma'am, makita na mga kamag-anak niyo sa probinsya. Thank you, sir. Okay, sir. Ay, bakit naman? Thank you. Kayo ma'am. Kawin lang. Oh, si madam. Yan, si madam. Teki na si ma'am. Sayang. Si sir. May jowa ka na ba sir? Okay, sir. Baka na dito yung forever mo sir sa followers ko. Okay guys, dito sa Pizza Deria at dumalit sa pinakadulo guys. Ayan guys. Shoutout ma'am ah. Thank you ma'am. God bless po. Sayang si madam. Shoutout lang si madam para makita ng mga followers natin eh. Ha? Oo. Okay na ba? Gusto mo ba? Sige na, shoutout mo lang. Shoutout mo yung mama mo. Oh. Kung may asawa ka, shoutout mo. Oh, sabi mo. Oh, yun oh. Mama ni Apple lang shoutout. Oh. Mama Apple, shoutout daw. Thank you ma'am. Guys, this is Joby Miguel Mas Vlog. Peace out. Thank you ma'am. Salamat ma'am. Thank you po. Medyo mayayain si Mama Apple. Ayaw mag-showy ba? Kita-kita na mo. Okay lang guys. Ma'am, thank you ma'am. Post ko to sa Facebook ma'am at saka sa YouTube wait.